Tumayo ka kasi. Naku, mukhang hindi magkakasa yan. Liliit ng spacing. Number 1, king. King. Number 2, circle. Sir. Ay pala ito na. Opo. C-I-R. Oh, very good. Kel. Circle. C-L-C. Mali. C-I-R-C-L-E. C-R-L-C-E. C-L-E. Ay, una pala siya. Oh. C-L-E. Circle. Number 3. Opo. Alam ko. Opo. Number 3, hair. May batong magtungis. E-I-R. Very good. Number 4, net. Net. Ay. Net. Iya. Okay. Net. Siya. Number 5, Tuesday. 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 Bawal muna. Yung bawal siya ating gagamit. Opo. Iya. Tuesday. Hindi tayo hihinto hanggang hindi mo pa perfect yan na. Number 6, today. Today. Number 7, pat. 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 Ah, hindi fat na mataba. Pat na pangalan. Pa. Iya. Pa. Madalas siya ating gagamit. Hindi. Sinabi ko. Ayan. Pat. Number 8, day. Day. Sight words yan. Number 9, when. Sight words din yan. When. When. Ito kasi yung number mo, dapat ito 7. Ito 7, 8. Lagyan mo 7. 7 yung pat. 8 yung day. 8. Number 9, when. Sama sa sight words yan. Dapat alam mo na yan. Ha? When. When. W. Oh, tama. Tapos when. Anong katabi ng when? Ng W. Ano yun? May ganun, no? When. H. Tapos yung vowels na lagi natin ginagamit. Hey! Kim! When. Number 10, triangle. Mahirap yan. Tra. Try. Try. Ay, di ba? Try. Angle. Angle. Hindi ko sinabi, sabi ko, Oo.
Angle. Angle ulit. Triangle nga eh. Oh, anong kulang niya? Tria pa lang. Walang N, G. No, ako na. L. Ano yung bawel na lagi natin ginagamit?